مرحبا بكم سادتنا الكرام. تسجلوا معنا في إليوس أكاديمي. ما عليك أن تدخل البلاتفورم متاعنا iliosacademy.tn، تنزل الانسكريبسيون، يخرجوا لك عروضنا، تعمل شوازير soit offre solo soit offre basique، puis tu suis الميثود دو بايمون هذايا. ميرسي افو، مشاهدة طيبة. يا الولاد تسمعوا فيا؟ ايه. Oui, monsieur. Bien, donc salut, salut à tout le monde, salut chers élèves. Alors, on reprend donc aujourd'hui avec la deuxième séance, donc où on va s'intéresser à quelques outils mathématiques, notamment les fonctions dérivées et les primitives, qui sont très très utiles pour la suite. Donc, je pense que vous avez bien profité de la séance précédente. N'hésitez pas de poser vos questions et même proposer quelques propositions. Alors, vous pouvez me contacter sur notre page Facebook Physique Academy ou contacter l'équipe de Ilios Academy. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va présenter le plan tout d'abord. Donc, on va commencer par les définitions de la notion de la dérivée. C'est quoi une dérivée en mathématiques et quelle est l'utilité de cette notion en physique. Puis, on va présenter quelques fonctions usuelles de la dérivée et quelques primitives. Puis, on va faire une application. D'accord? On va faire des fonctions, on va faire la dérivée de ces fonctions et la primitive de ces fonctions. Bien. Allez-y donc, on commence. Si on a une fonction f de t, voilà, qui évolue en fonction du temps. Donc, comment on va noter la dérivée? Donc, on note la dérivée de f par cette notation f' de t qui est égale df sur dt. D'accord? Donc, c'est la notation de la fonction dérivée. شنو هي تنجم تكون par exemple الفونكسيون هذه؟ تنجم تكون par exemple l'auteur du soleil au cours du temps. Donc l'auteur du soleil par exemple prend son maximum ici vers midi. في نص النهار تكون l'auteur تاع الشمس في الماكس. D'accord? Oui. Voilà. Bien. On passe. الولاد انا ما نحبش نعطيك كالعاده، ما نحبش نعطيك الديفينيسيون، نحب نعطيك سيتوياسيون وتعطيني انت منها الديفينيسيون. انا نحبك معناها تعطيني لا ديفينيسيون سي كوا اون ديريفي اون ماتيماتيك. سي كوا لا ديريفي؟ راك استعملتوا عمناو، جو بونس استعملتوا عمناو لا ديريفي في السينيماتيك. مي تو سي جو في بوزي لا كيستيون سي كوا لا ديريفي دون فونكسيون؟ هاي لا كيستيون ا تو الموند. Est-ce que quelqu'un peut me répondre sur كي نقول لك ديريفي معناها شنو هي تقول؟ C'est quoi une dérivée d'une fonction? Alors, par exemple, on a deux fonctions, une fonction constante et une fonction linéaire. C'est quoi une dérivée? Tangente de la courbe. C'est la tangente à la courbe? Tangente de la courbe. لا ماهيش هي tangente à la courbe. Pente تاع tangente. C'est la pente, tout simplement, c'est la pente de la fonction. C'est la pente de la fonction. Tangente à une pointe. Bien, allez, regardez. La fonction, c'est une fonction constante. Comment elle s'écrit? F de t est égal à A, tout simplement. C'est une fonction constante. Oui. D'accord? Bien. Ou la fonction, comment elle s'écrit? AT. C'est une fonction linéaire. Voilà, F de t est égal à AT. Donc, l'A, représente quoi en fait? L'A, La pente. C'est la pente. Très bien, c'est la pente. Ben, la fonction, c'est très simple. Qui on le cartine, il a dérivé f' de t de cette fonction. A. Ah. Donc, l'A, c'est la pente. Ou l'f', c'est la dérivée. Mais إذا كان الA هي البونت والF' اللي هي الديريفي هي الA، معناها الديريفي هي شنو هي؟
La pente. C'est la La pente, tout pente. simplement. Donc, la dérivée, comme notion mathématique, c'est la pente de la droite. Donc, si on va appliquer اللي قلناه لهنا في السيتوياسيون هذه، ما نجمش تعطيني البونت نتاع الفونكسيون هذه مثلا، ما كنت باش تاخذ مثلا طونجونت لهنا باش تاخذ 2 بوان كوم سا، مي لي 2 بوان هذوما عندهم نفس لور دوني، داكور؟ سي تو فا كالكولي لا بونت ايسي، دونك باش تاخذ 2 بوان زوز عندهم نفس لور دوني، كي تطرحهم من بعضهم قداش تجيك الريزولتا؟ زيرو. زيرو. هذاك علاش الاف بريم دو تي في الحاله هذه تيغال كوا دي فونكسيون كونستونت زيرو. زيرو. داكور. Voilà. Qui n'a une fonction un peu compliquée comme ça. Et je demande de trouver, par exemple, la dérivée de cette fonction fait le point Havia. Qu'est-ce que tu vas utiliser donc? Tracer la tangente. Voilà. Tout simplement, on va tracer la tangente sur le point Havia. Et si je vais calculer f' de x1, par exemple, ici, c'est tout simplement, c'est la pente de cette tangente. D'accord? Donc, f' de x1, c'est la pente de la tangente. Deux points de tangente et je vais le calcul d'une pente adia. D'accord? Avec la dérivée fait le point x1. D'accord? Ben, est égal à quoi cette dérivée qui fait le maximum de la fonction ou fait le minimum, في الكا هذايا par exemple, fait le minimum d'une fonction. est égal à quoi la dérivée? est égal à 0. علاش 0 على خاطر لهنا لا طونجونت كيفاش ولت هوريزونتال. كيف باش تكالكل انت لا بونت لي دو بوين هذوما عندهم نفس لور دوني هكا ولا وي. هذاك علاش تجيك الديريفي مثلا في بوين x2 لهنا f' de x2 est égal à quoi? est égal à 0. D'accord? D'accord. Très bien. Oui. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer? Est-ce qu'il y a des questions? Non. نعاود تو السؤال نتاعك كي واحد يقول لك اعطيني سي كوا ان ديريفي او ماتيماتيك شنو تقول له؟ La pente. سي C'est la pente de la La droite. pente. مش دروات تعطينا احنا دون لو كا جينيرال سي لا بونت دو لا فونكسيون تو سامبلومون هكا ولا؟ تري بيان. اي اون فا باسي توا فاش نستحقوها توا احنا النوسيون تاع الديريفي هذه؟ Quelle est l'utilité de cette dérivée en physique? D'accord? الواحد تصلح لنا donc الديريفي هذه تصلح لنا par exemple pour définir ce qu'on appelle une vitesse instantanée. D'accord? Mais avant d'introduire une vitesse instantanée, on va commencer par la vitesse moyenne. Donc, comment on va calculer une vitesse moyenne? Si on a un élève, par exemple, qui va parcourir cette distance du point A vers le point B, une distance qui est égale, par exemple, 1 km. 1 km. Et on va utiliser 2 chronomètres pour mesurer la durée de parcours delta t. D'accord? Donc, l'instant initial t0, par exemple, est égal à 0 secondes. Donc, cet élève arrive au point B, par exemple, t final, par exemple, dans 15 minutes. Donc, il parcourt 1 km dans 15 minutes. Donc, si on va calculer une vitesse ici, comment je vais calculer la vitesse de l'élève? Allez-y. Delta X sur delta T. Voilà, c'est-à-dire la distance parcourue D divisée par delta T. D'accord? Le temps. Divisé par la durée de parcours. Donc, la distance, elle est égale à quoi? 1 km. D'accord? Divisé par 15 minutes. 15 minutes, qui نحولوها للسكوند تعطينا هي 0,25 plutôt 15 fois 60 هكا ولا؟ كيفاش نحولوها للسكوند 15 minutes هي 15 fois 60 هكا ولا؟ وكي نحبها باللور je vais convertir 15 minutes en heure قداش من هي ربع ساعة هكا ولا؟ Oui. Donc 0,25. Donc قداش الفيتيس لهنا؟ 1 sur 0,25. Donc c'est 4. C'est 4 km par heure. Voilà donc la vitesse. Ben, la vitesse هذه c'est quoi؟ احنا في الميكانيك عندنا une vitesse moyenne, une vitesse instantanée. Donc la vitesse اللي كلكلتها انا هذه
est-ce que c'est une vitesse instantanée ou une vitesse moyenne? C'est une vitesse moyenne. C'est une Vitesse moyenne. علاش c'est une vitesse moyenne? خاطرها c'est la moyenne entre deux positions A et B et entre deux instants T0 et TF. D'accord? Monsieur, mais ما تكون vitesse instantanée كما تكون الدلتا تي tend vers 0. On va voir ça, on va voir ça. انا توا باش نوريك كيفاش je passe من الفيتيس moyenne للفيتيس instantanée. D'accord? D'accord. Bien. D'accord. Donc, كيما قالت لنا زميلتنا اللي la vitesse instantanée. Donc باش نحي كلمة moyenne توا لهنا. C'est quoi? C'est tout simplement la limite. C'est la limite de la vitesse moyenne lorsque delta t tend vers 0. D'accord? Bien. توا delta t في الحالة نتاعي هذه الأولانية égale à quoi? égale à 0,25 هكا ولا؟ est égale à 15 minutes. Oui. Est-ce que la valeur هذه قريبة برشا من الصفر؟ Non. Non. Donc c'est pas une vitesse instantanée. Donc كيفاش نعمل أنا pour que delta t soit tendre vers 0؟ شنو لازمني نعمل في البراتيك معناها؟ يلزم الانترفال يكون صغير. سيتادير ترى اجي نشوفوا الحاله هذه شوش عملت لهنا قربت لي بوان ا اي بي قربتهم شويه لبعض دونك ليليف نتاعي va parcourir une distance par exemple de نعرفش انا de 500 ولا 200 متر par exemple دونك في قداش باش يعملهم 200 متر مثلا تي زيرو هذا الكرونومتر الاولاني قلنا يعطيك 0 سكوند والكرونومتر الثاني هذه لانستون فينال par exemple قداش 200 mètres في 3 minutes par exemple, voilà 2 minutes, même pas. C'est un exemple. Hein. La durée de delta t est égale à quoi? Est égale à 2 minutes. Est égale à quoi? 2 fois 60 secondes, par exemple. 120. 120 secondes. Est-ce que cette durée tend vers 0? Non. Mais si je vais calculer une vitesse ici, est-ce que c'est une vitesse moyenne ou la vitesse instantanée في الكام تاعي هذا؟ Vitesse moyenne. Une vitesse moyenne ماشي instantanée خاطر l'intervalle نتاعي ne tombe pas vers 0. En plus que ça قاعد نكالكل في vitesse entre deux points معناها مازلت في الكام تاع الفيتيس moyenne. Donc je vais utiliser la distance parcourue divisée par la durée de parcours. متفاهمين الأولاد ولا؟ Oui. Très Oui. bien. توا شوف باش نعمل. Le point A باش نردها confondu مع le point B. Donc le point A ou B, je vais mettre dans la position et je vais mesurer la durée pour que cet élève parcourt cette distance. Il est pratiquement zéro la distance. D'accord? Donc, إذا كان الكرونومتر الأولاني باش يعطيني 0 سكوند، الكرونومتر الثاني باش يعطيني 0,0000001 seconde par exemple. هكا ولا؟ Oui. على خاطر les points هذوما ولاو confondus. C'est clair? Donc, Oui. là aussi, je vais calculer une durée delta t. Donc, c'est tf moins t0. Donc, 0 moins 0,0001 moins 0, ça fait 0,0000001 par exemple. D'accord? Donc, est-ce cette durée tend vers 0? Oui. 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 Mais la vitesse اللي باش نكلكلها أنا توا ماهيش une vitesse moyenne, mais c'est une vitesse instantanée. Donc, c'est la limite lorsque delta t tend vers 0 de la vitesse moyenne, c'est-à-dire la limite lorsque delta t tend vers 0 de d sur delta t. وما عادش نكتبها هكا c'est la limite lorsque delta t tend vers 0 باش تولي c'est la dérivée bon هنا باش تولي في confusion في النوميناسيون d هذه باش نبدلها هكا x باش ما تصيرش confusion. Donc, باش تولي هالليميت هذه lorsque delta t tend vers 0 de x sur delta t, si tout simplement c'est la dérivée de d x sur dt. C'est clair? Tu as فهمت Oui. الباساج ما بين الفيتاس moyenne ou الفيتاس instantanée? Oui. Très Oui. bien. Est-ce Oui. qu'il y a des questions? Monsieur, la vitesse moyenne, moi, je ne sais pas bien في cinétique chimique. Bien sûr, bien sûr. La notion هذه نتاع la vitesse instantanée ou la vitesse moyenne باش تخدموا بها ان شاء الله في اول شابيتر في الشيمي. D'accord? Bien. في الفيزيك نخدموا به زاده في الشيمي. لا فيتيس راهي مش ما نخدموش كان بها في الفيزيك برك.
Ok. فهمتني؟ اي شوف اي جراندور كي افونس اون فونكسيون دو طون قاعده تتبدل اون فونكسيون دو طون نجموا معناها اون فا لاسوسيي اون سيغتين فيتيس داكور D'accord. بيان s'il n'y a pas de questions on passe bon الحصه هذه ماهيش تكون طويله برشا ميم با اون اور هاي on passe Oui. on passe Oui. شنو معناها في الاخر باش تبقى جوست دي اكس سور دي تي هذيك هي. صحيح دونك لهنا جو باس من الفيتيس موين للفيتيس انستونتاني لورسكو هاد الدوري هذيا تون فيغ زيرو تولي صغيره برشا داكور واضح. باهي نزيد نوضحوها فيسع فيسع الديفيرونس اونتر لا فيتيس موين اي لا فيتيس انستونتاني كما تلاحظ لهنا في الحاله الاولانيه سي اون فيتيس موين علاش خاطرها سي اون فيتيس كالكولي اونتر دو بوان هكا ولا وي اونتر دو بوان في الحاله هذه ما عادش كالكول اونتر دو بوان ولات الا والبي كونفوندو ولات عباره كالكول فيها في البوان ا بركه والا في البوان بي بركه معناها الفيتيس انستونتاني هي فيتيس في بوان واحده سي كلير واضح واضح. باهي تراه اعطيني كيلكوز اكزومبل هكا دي زاباري يستعملوا لا فيتيس انستونتاني معناها اعطيني اباري فيها الفيتيس انستونتاني رضا الرادار تراه نزيدوا اعطيني اكزومبل ما اسهل التاكيمتر نتاع الكهرباء تو سامبلومون نتاع الفواتور التاكيمتر معناها الميزورور نتاع الفيتيس فهمتني وي وي دونك الميزورور نتاع الفيتيس نتاع الكهرباء هذاك يعطيك فيتيس موين ولا انستونتاني انستونتاني. انستونتاني في كل لحظه التاكيمتر باش يعطيك فالور معينه سي كلير وي voilà bien allez on passe si on a une grandeur par exemple qui évolue en fonction du temps مثلا une quantité par exemple qui évolue en fonction du temps ici je vais trouver la vitesse moyenne de cette quantité qui évolue en fonction du temps. Donc, c'est une vitesse calculée entre deux instants. Oui. ما بين l'instant T1 Oui. ou l'instant T2. Donc, في l'instant T1 عندي une quantité N1 ou في l'instant T2 عندي une quantité N2. Donc, comment je vais calculer cette vitesse? Donc, تفهمنا c'est une vitesse moyenne على خاطرها c'est entre deux instants. D'accord? Alors, N2 moins N1. N2 de T2 moins N1. N2 tout simplement. Allez, N2, N1. N2 tout simplement. N2 moins N1 divisé Sur par T2 moins T1. moins T1. Voilà comment je calcule une vitesse moyenne si on a une quantité qui évolue en fonction du temps. D'accord? D'accord. Ben, نفس الكونتيتي هذه qui évolue en fonction du temps mais لهنا باش نقول لك اعطيني كالكولي لا فيتيس انستونتاني في انستون واحده ما عادش اونتر دوز انستون هاي في الانستون هذه باغ اكزومبل تي 1 شوف شو عملت لك انا لهنا شنو صورت لك La tangente. لا تونجونت دونك شفت لهنا ما عادش لي بوان ناخذهم من الكورب ولي لي بوان ناخذهم منين من التونجونت. من التونجونت دونك فات تريز اتونسيون نولي دونك لي بوان تاعي ناخذهم من التونجونت دونك هذه باغ اكزومبل تي هذه باغ اكزومبل تي بريم هذه ان وهذه باغ اكزومبل ان بريم داكور دونك لهنا لا فيتيس انستونتاني في البوان تي 1 est égal à quoi c'est la pente C'est la pente de la tangente. tangente يعطيك الصحه دونك تولي في دو تي 1 égal à quoi c'est n N prime prime moins N sur T prime moins T. T prime moins T. Voilà. C'est clair? Oui. Oui. Voilà. Oui. C'est très très simple. طيب شفت هذوما الاولاد هذوما زوز لي دو سيتواسيون هذوما ان شاء الله باش تخدموا بهم في اول شابيتر في الشيمي تاع سينيتيك شيمي. Monsieur, on va calculer la vitesse de la réaction sur le livre cinétique chimique. Voilà la vitesse de l'avancement de la réaction. انتم انت عملناو التروازيام سالتني توا. Ah oui. قريتوا عملناو لافونسمون دون رياكسيون شيميك فهو Non. اخر درس لا. معناها لازمكم تقراوها السنه كوم انتروداكسيون فهمتني خاطر ما نعملوا الكالكول نتاع الفيتيس اكسيتيرا الا ما تكونوا قارينش معناها اون افونسمون ولا ان افونسمون دون رياكسيون شيميك فهمتني Ouais. فوالا تو ناخذوا عليه لمحه ان شاء الله في السيونس الجايه كي باش نعملوا الرياكسيون شيميك بيان اي les dérivés les primitifs usuels donc comment je calcule une dérivée ben très simple donc dérivée de la fonction هذه c'est quoi la fonction f de t égale à t
يقول زيرو انا نحب نعرف الان هذا كيفاه جاء. فهمتني؟ Comment démontrer que f' de t égale à 1? Est-ce que vous avez une idée? Oui, monsieur. كيفاش donc nous avons recours à quoi? La puissance. Non. عندك لا بونت نتاع اون droite linéaire. باهي فهمتوني الاولاد انا شنو نقصد؟ عطيتك une fonction f de t égale à t وقلت لي f' de t égale à 1. انا نحب جو في ديمونطري هالان هذا سي لا ديمونستراسيون. ما نحبكش تاخذ حاجه مسلمه هكاك. تي كونستانت نعرفوها الكل اف دو تي اذا كان اف دو تي égale à t راه الاف بريم égale à 1. مي منين جايه هذه منين جايه؟ ليميت نتاع هكا الليميت هذيك اللي هي شنو سميتوها انتم في المات لو نومبر لو كالكول دو نومبر لو نومبر ديريفي لو نومبر ديريفي هاي نتذكروا مع بعض هاي لو نومبر ديريفي دونك سي لا ليميت 1 lorsque h égale à 0 allez-y de f de t plus h moins f de 0 moins moins f de 0 moins f de divisé par h هكا ولا c'est clair? Oui. il sera f de t plus h c'est-à-dire t plus h هكا ولا moins f de t اللي هي t هكا ولا Oui. moins t divisé par h donc t moins t se simplifie t'as لك h sur h qui est égal à 1 d'accord? Sûr, علاش ما عملناش لنا ليميت نتاع f de t moins f de 0 sur t moins 0. كيف هذيك هي وقت اللي كتبت لك h تنفر 0 معناها هذيك هي f de 0 براتيكمون فهمتني؟ خاطر حتى الاخرى تخرج ما فهمتش علاش. كيف ما فماش راهو ديفينيسيون واحده راهو فما بليزيور ديفينيسيون. انا عطيتك لهنا لا ديفينيسيون لا بلو سامبل ديما اون طون فيغ لا سامبليسيتي فهمتني؟ فهمت. وكان تلاحظ انا مانيش قاعد نخدم بالاكس خاطر ما نحبش نرد السيونس نتاع اليوم مات هاكا قاعد نخدم بالفاريابل اللي نخدموا بها في الفيزيك اللي هي لو طون فهمتني؟ اي فهمت. فوالا ترى يجي نعاودوا نطبقوها هذه في الفونكسيون هذه فونكسيون دو تي كاري شنو هي الديريفي نتاعها اف بريم دو تي De t. ترى on va calculer le nombre dérivé pour démontrer ça allez-y donc si la limite lorsque h tend vers 0 de f de t plus h moins f de t divisé par h d'accord? Allez-y f de t plus h égale à quoi? Donc c'est t plus h Au carré. moins f de t اللي هي t au carré moins t carré divisé par h. On développe. Donc ça fait t carré T au carré plus 2th plus 2th moins t carré divisé par h. C'est clair? Voilà. Je simplifie par t carré ici. تبقى لي h au carré plus 2th divisé par h. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? H en facteur. H en facteur, facteur de h plus 2t divisé par h. Je simplifie par h. Ou limite m'taï. Lorsque h tend vers 0, je remplace h par 0. Il me reste 2t. C'est clair, l'oled? Oui. Voilà. انا علاش نخدم في الخدمه هذه باش من بعد كي باش نعطيك التابلو هذا نتاع لي فونكسيون ايزويل ما تقوليش الاف بريم هذه كيفاش تحصلنا عليها كيفاش تحصلنا عليها بالميثود نتاع الليميت هذه فهمتني بالفورمول نتاع الليميت فهمتني داكوردو وي وكل ما تكون الفونكسيون كومبليكي كل ما تكون الليميت اصعب شويه داكوردو سي كلير وي بيان هاي الولاد التابلو نتاع الديريفي نبداو لا ديريفي دو ا 0. 0 voilà 0 la dérivée de t 1 la dérivée de t à la puissance n n t puissance n moins 1 très bien n fois t fois n moins 1 n moins 1
NTN 1 moins sur T. Moins 1 sur T carré. Moins 1 sur T carré. Voilà. Allez, ensuite. Allez, بعد. Moins n Racine fois t puissance n moins 1 sur T à la puissance N. moins Allez-y, n fois t puissance n moins 1. Et N plus 1. قلت fois n معناتها. Voilà. Moins N sur T à la puissance N plus 1. Racine de T. 1 sur 2 racine de T. 1 sur 2 1 sur 2 racine de T. Sinus T. Cosinus T. Cosinus T. Cosinus T. Moins sinus T. Très bien. moins sinus T. Sinus A T plus B. A cosinus A T plus B. Très bien. A cosinus A Sinus T A plus T B. plus B plus sur le... Non, مازلنا ما خلطناش الغاية تاع البي سور 2. هاي كوسينوس A T plus B. Moins A sinus A T plus B. Moins A sinus A T plus B. هاي الأولاد هذه بوتيتر جديد عليهم اكسبونونسيال. هذه تسمى لا فونكسيون اكسبونونسيال. اكسبونونسيال. هذه باش نقراو بها ان شاء الله في اول العام. دونك اكسبونونسيال تي تبقى هي بدا اكسبونونسيال تي. داكوغ. تقول لي شنو هي l'exponentielle? C'est une fonction mathématique. D'accord? C'est une fonction comme la fonction sinus, cosinus, etc. C'est une fonction. D'accord? D'accord. C'est clair? Ah, Oui. comme des opérations à les dériver. Et tu as des fonctions plus une fonction. شنو هي الديريفي نتاعها؟ F prime F prime plus G prime. G prime. F prime de t plus G prime de t. Très bien. تبدا عندي فونكسيون مضروبه في كويفيسيون A par exemple. شنو هي الديريفي؟ 0 A F prime de T. لا A F prime de t مضروبه في T. C'est clair؟ كي يبدو دو فونكسيون مضروبين في بعضهم. Donc f' de t fois g prime g de t plus f de t fois g prime de t. Très bien, voilà. تبدا عندي كوسيون f de t sur g de t. F prime de T fois G de T moins G prime de G T fois G prime de T. sur G carré. Voilà. فاهمين؟ هذه زاد نستحقوها في الباك. f de t à la puissance n. n fois f fonction à la puissance n. شنو هي الديريفي نتاعها؟ n fois f de t plus N F N moins 1. F prime fois F T f prime de t fois f de t F M puissance moins 1. Voilà. كي تبدا عندي توا اكسبونونسيال مي فيها فونكسيون في l'exposant exponentielle f de t. C'est tout simplement f prime de t exponentielle f de t. D'accord? C'est clair? Oui. Ben نعطيك اكزامبل عليها هذه. كي تبدا عندك exponentielle 3t par exemple. شنو هي الديريفي؟ 3 exponentielle t. 3 exponentielle 3t. Voilà, tout simplement. C'est clair? متفاهمين الولاد؟ Oui. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer? Non. Non. Ben. On passe à la primitive. Ben, c'est quoi une primitive? Allez, brièvement. Hein? Axe le dérivé. Voilà. Donc, C'est la fonction réciproque. Non, Léa, مش la fonction réciproque. إذا كان عندك une fonction, الفونكسيون هذه تنجم تعمل لها une dérivée f prime. La primitive, c'est tout simplement, on va chercher une fonction dont la dérivée est égale à f. D'accord? Donc, c'est quoi la fonction que lorsqu'on dérive cette fonction, on tombe sur la fonction elle-même. Donc, c'est la fonction primitive. D'accord? C'est clair, l'ouled? Oui. Ben,
تقول لي انت توا وين نستحقوها البريميتيف هذه في البراتيك؟ وين نجم تو الديريفي هكا فاش استحقينا الديريفي؟ فك الديفينيسيون تاع لا فيتيس انستونتاني في الفيتيس معناها هكا ولا؟ وي باهي البريميتيف وين نستحقوها البريميتيف؟ وقت اللي يعطيني مثلا الفيتيس ونحب نرجع للفونكسيون بلو يعني فونكسيون بلو. انا قلت لك وين نستحقوها في البراتيك في البراتيك. هذيك راه سي اون كونسيكونس راه كي باش ترجع من فيتيس الاكسيليراسيون البوزيسيون سو سون دي كونسيكونس ان فيت. مي البريميتيف هذه نستحقوها في سكون ابل في الكالكول انتجرال. الكالكول انتجرال شو معناه انتجرال؟ معناه تنجم تكون عندي اون فونكسيون اف دو تي جو بو انتجري سيت فونكسيون مثلا الفونكسيون اكسبونونسيال تي دي تي باغ اكزومبل je peux intégrer le symbole هذايا نتاع الانتجرال سي كلير. باهي علاش نستحقوا الانتجرال اللي هو بازي على البريميتيف؟ معناها بور كالكولي الانتجرال هذايا لازم تو كالكول البريميتيف نتاع الفونكسيون. تفهموا فيا الاولاد ولا؟ وي. نعاود البريميتيف هذايا نستحقوه في الكالكول انتجرال داكور. تبدا عندنا فونكسيون باش نخدموا لها الانتجرال نتاعها سيتادير اوترومون دي كي باش نخدموا لها الانتجرال معناها جو في شيرشي لا بريميتيف دو سيت فونكسيون سي كلير. باهي توا وين نستحقوها الكالكول انتجرال؟ شنو نعملوا به معناها؟ الكالكول نتاع لير سور لا يعطيك الصحه تري بيان تري بيان. دونك في لي كالكول نتاع لي سيرفاس مثلا كي تبدا عندك اون سيرفاس هكا كاري سهل الكالكول نتاعها السيرفاس هذه هكا ولا ا فوا ا سي لا سيرفاس هكا ولا؟ اي كي تبدا عندك تريونغل ا بي كيفاش تكالكول لا سيرفاس تاعك ريكتونغل هكا ا فوا بي هكا ولا؟ وي. كي يبدا عندك سيرفاس كيما هكا est-ce que tu peux calculer cette surface avec une formule simple? Non. Non. لهنا نولوا نستعملوا الكالكول انتجرال بور تروفي سيرفاس هذايا. فهمتوا ليتيليتي نتاعها توا؟ وي. فوالا. وي. نرجع دونك للبريزونطاسيون. عطينا لي فونكسيون دونك بريميتيف نتاع لي فونكسيون هذوما اف دو تي. نبداو بالا AX. AT plus une constante. يعطيك الصح. AT plus une constante C. تي توا تي ان دومي تي carré plus ان constante. دومي تي au carré plus une constante. t à la puissance n. T puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà, donc 1 sur n plus 1, t à la puissance n plus 1, plus une constante. 1 sur t. هذه peut-être ما تعرفولهاش قبل. شكون عنده فكرة عليها الان sur t البريميتيف نتاعها؟ نجمو نحمدوها عبارة تي بيسونس موان 1 ومن بعد تولي تعملها كيما اللي فوقها. باهي البريميتيف نتاع الفونكسيون هذه سابيل لا فونكسيون لوغاريتم ln de t. ln de t. داكور. باهي الولاد وريتكم بكري كالفونكسيون اكسبونونسيال هكا ولا؟ الفونكسيون لوغاريتم هذه نيبيريان ln هي لانفيرس نتاع الاكسبونونسيال سي لا فونكسيون ريسيبروك. فهمتني؟ دونك كي نقول لك توا لا ديريفي دو ln de t شنو تقول لي؟ الاكسبونونسيال لا ديريفي اذا كان ان سور تي البريميتيف نتاعها ln ما لا ديريفي دو ln هي شنو هي؟ ان سور تي. يعطيك الصح ان سور تي. monsieur ln c'est la primitive de 1 sur x ولا؟ Oui, bien sûr. هي 1 sur t la primitive نتاعها c'est ln de la valeur absolue de t plus constante. فهمتني؟ وي. على خاطر الفونكسيون هذه لوغاريتم نيبيريان كيما الراسين برك ما تقبلش اون فالور نيجاتيف. تو جرب انت في الكالكولاتريس حط لوغاريتم دو موان 1 تطلع لك معناها ايرور كيما الراسين الفونكسيون. نتعداو 1 sur t à la puissance n est égal moins 1 sur
n moins 1 fois 1 sur t à la puissance n moins 1. Donc, c'est la fonction 1 sur t à la puissance n. Racine de t, t'as ouais? Attendez l'idée. Comment trouver la racine de t plus constante? راجع نعمل لها شويه كالكول هذا. وقلنا راسين دو تي كيفاش نجم نعوضها راسين دو تي يعني؟ تي بيسونس 1 دمي 1 دمي بويسونس 1 دمي بويسونس 1 دمي اي ونخدم بك الفورمول تاع تي لا بويسونس ان primitive f de t est égal à quoi 1 sur 1 demi plus 1 هكا ولا fois t à la puissance 1 demi plus 1 هكا ولا donc 1 sur 1 demi plus 1 égale à quoi 1 sur 2 tiers voilà 3 demi comme ça fois t à la puissance 3 demi donc qu'est-ce que va donner 2 tiers وهذه اش نجم كيفاش نجم معناها لا simplifier en fait وين نكتبها t à la puissance 1 demi fois t à la puissance 2 sur 2 هكا ولا و t à la puissance 1 demi c'est quoi t racine de t ولي racine de واي يعطيك الصحه t racine de t t racine de t voilà donc la primitive de racine de t donc نرجع لهنا la primitive de racine de t on a 2 tiers t racine de t allez-y hein sinus t توا sinus le primitive plus constante qu'on a moins cosinus t très bien cosinus la primitive sinus t très bien merci sinus at plus b la primitive 20 sur A cosinus AT plus B. Donc, moins 1 sur A, voilà, cosinus AT plus B. Où le cosinus? C'est 1 sur A, sinus AT plus B. الأولاد راهو هذوما لازمهم تكون معناها تاخذوهم بار كور راهو خاطر ما يعطيهملكش في لي زيكزيرسيس حاجات كيما هكا. داكور؟ la dernière, la primitive de exponentielle t. Exponentielle t. Exponentielle t plus constante. هذوما كلهم plus constante. Voilà. متفاهمين توا الأولاد في les dérivés les primitives. C'est clair? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non, merci. On passe. Hein? نعمل des applications. On va dériver les fonctions suivantes. نبداو بالfonction الأولانية. Hein? La fonction f de t qui est égale à 3t moins 2 à la puissance 2. Je vais calculer f' de t. Hein? 2 facteurs 3t moins 2. 2 facteurs. Je vais faire la dérivée, donc 3t moins 2, la dérivée de cette fonction, fois 3t moins 2. Fois 2 moins 1, je tape avec 1. Donc, la dérivée de cette fonction est égale à quoi? C'est égal à 3, tout simplement. 3t moins 2, c'est égal à 3. Donc, fois 3 fois 3t moins 2. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. 6, 3t moins 2. Si on va développer encore, donc f' de t est égal à quoi? 6 fois 3 est égal à quoi? 6 fois 3. 18. 18t moins 12. Moins 12. Moins 12. Voilà donc la dérivée de cette fonction. On passe à la fonction suivante. Donc f de t est égal à t carré racine de t. Allez-y. أنا دوا عندي عبارة de fonctions. Donc f de t est égal à g de t fois h de t. Donc je vais utiliser les opérations sur les dérivés. Donc t au carré, donc la dérivée de cette fonction f' de t, t au carré, la primitive, plutôt la dérivée de t au carré, fois racine de t, plus t au carré, fois la dérivée de racine de t.
J'ai 4t à la puissance 4 normalement. باهي نبداو بشويه بشويه. الديريفي نتاع الاولانيه هذه 2t 2t fois racine de t 1 plus plus t au carré fois 1 sur 1 sur 2 racine de t. 2 racine de t. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre en facteur? On peut simplifier t carré ou racine de t. Attendez. Donc, là, je vais mettre en facteur t. Je tape 2 racines de t plus 1 sur 2 racines de t. sur 2 racines de t. T. Ensuite, Rendre au même dénominateur. hein, qu'est-ce que va donner? Va donner 4t 4t, voilà, plus t sur 2 racine racine de t. de t. Je peux développer. 4t carré plus t carré sur 2 racines de t. هكا ولا؟ Va donner 5t carré sur 2 racines De t. de t. Oui. Voilà. Bon, نجم حتى On peut simplifier. هكا racine de t, racine de t. Je dois lire donc 5t carré racine de t divisé Sur par 2t. t. Je simplifie par le t. Tu as tout simplement 5 demi t racine de t. Voilà. C'est clair, l'OLED? Oui. Et on passe à la fonction suivante. Allez-y. T plus 1 sur t fois t. ايش نعمل لهنا؟ comment je vais calculer cette... يعطيك الصحة tout simplement. معناها لهنا لازمك تركز شوية، تمشيش أي فونكسيون تشوفها هكا مضروبة في بعضها تمشي نو ديفلوبي تتوليك اون فونكسيون تري سامبل. دونك تي فوا تي اش تولي؟ تي au carré. T carré plus plus 1. t sur t plus 1. C'est très simple. Donc on peut faire ça la dérivée. Donc bon, la vie est f de t. Je peux faire la dérivée f' de t, toi de t tout ça. De t. Voilà. Donc il faut faire très attention. La fonction suivante, 1 sur t plus 1. Allez-y. Là, je vais utiliser f sur g de t qui est égal à g de t sur h de t. Donc f' de t est égal à quoi? Moins t plus 1. Donc moins facteur t plus 1. Donc نبدأ بشوية بشوية. 1 معناها le dérivé de 1 fois t plus 1 moins 1 fois la dérivée de t plus 1. Voilà, divisé par t plus 1 au carré. t plus 1 t plus 1 au carré. Au carré. هذا va donner 0 خاطر 0 1 égale à 0. تبقى لي انا f' de t تبقى لي moins 1 sur t plus 1 au carré. t plus 1 au carré, tout simplement. Voilà. La suivante, f de t est égal à la racine de 1 moins t au cube. Allez-y. Donc, هذه كيفاش باش نخدمها هذه؟ اعطيني ليدي. كيفاش نجم نكتبها اوترومون racine de 1 moins t au cube؟ 1 moins racine de t au cube. نسمع فيكم. نعملوا domaine de dérivabilité. Non. قلت لك مانيش 1 moins t racine de t au cube à la puissance 1 demi. 1 demi, oui. Voilà. Et je vais faire la dérivée maintenant. f' de t égale à quoi? 1 demi fois 1 moins t au cube prime fois 1 moins t au cube 1 demi moins 1. C'est clair? Oui. Je développe 1 demi. La dérivée qui est égale moins à quoi? 3t carré. Moins 3t carré. t au carré. Qu'est-ce que va donner 1 moins t sur au racine cube? de... Moins 1 demi. Moins 1 demi. Très bien. Donc, tout simplement, on va donner 1 demi
والا tout simplement خلينا نكتبها مخير moins 3t au carré divisé par 2 fois la racine de 1 moins t au cube. Monsieur, Oui. monsieur, يا أخي إحنا عندنا قاعدة متاع الغسين دو f égale dérivée مثلا عندنا f égale la racine de g, Oui. g de t. عندنا monsieur اللي قاعدة اللي égale g prime de t sur 2 racines de g de t. واضح تعطيك نفس الريزلتا. Oui, c'est une autre méthode. Oui. معناها إذا كان f de t est égal à racine de g, معناها f prime égale à quoi? G prime, G prime sur 2. G prime sur 2 racines de G. Oui, هاكا تعطينا نفس الريزلتا. D'accord. Voilà. Ensuite, حاجات كيما هكا تاو باش نستحقوه. اذا كان عندي فونكسيون دو كوسينوس 3 تي بلس 1 Moins 3 sinus 3t plus 1. Moins 3 sinus 3t plus 1. Moins 3 sinus 3t plus 1. Très bien. إذا كان عندي فونكسيون هذه f de t est égal à 3 sinus 3 demi t au carré plus 2. Faites attention في الفونكسيون هذه. 9 demi. Allez. 9 cosinus t carré 3 demi t carré plus 2. عاود لي. 9 cosinus 3 demi t carré plus 2. فوالا هي قلت لك رد بالك منها. راه ما عنديش تي هنا عندي فونكسيون في وسط السينوس. معناها il faut dériver cette fonction. فهمتني؟ تو بكري في الاكزامبل اللي قبله تولي لك 9 تي. تو كي تعمل ديريفي دو 3 تي يجيك 3. فهمتني؟ سي كلير؟ اي فهمت الديفيرونس؟ لهنا عندك une autre fonction t au carré. Maintenant, il faut faire la dérivée. C'est clair? Donc 3 fois la dérivée de 3 demi t au carré, c'est quoi? C'est 2 fois 3 demi t. هكا ولا؟ 3 t, oui. Voilà. Cosinus. Dérivée نتاع sinus شنو هي؟ Cosinus. Moins cosinus. Donc ça fait فما سيني moins. Monsieur, dérivé نتاع sinus مش cosinus. Cosinus, oui. Donc, cosinus 3 demi t au carré plus 2. Je simplifie là par 2. Donc, je tape au final f' de t. 9t cosinus t carré. 9t cosinus 3 demi t au carré plus 2. Voilà. C'est clair? Oui. Voilà, on passe. f de t égale à 1 sur sinus t. شنو هي l'idée؟ f sur g معناها on va réécrire la fonction f de t sous une autre forme باش تسهل لي. كيفاش نجم نكتبها autrement هذه؟ sinus moins 1 t puissance moins 1. Moins 1. Et on va faire la dérivée. F' de t est égal à quoi? Moins 1. Moins 1. Fois sinus. Cosinus. La dérivée de sinus t fois sinus t à puissance moins 1, moins 1. Moins 2, oui. Moins 2. Bien. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, ça fait moins cosinus fois sinus. Moins 2. Voilà. Sinus moins 2 de t. Et les héa, tout simplement, et cosinus t. Donc, نكتبها مخير معناها moins cosinus de t divisé par sinus carré de t. C'est clair? Oui. Voilà. هذه توا فيها اكسبونونسيال هذه. وتفهم من بكري في الاكسبونونسيال. نذكرك في الاكسبونونسيال دو اف دو تي شنو هي الديريفي نتاعها؟ سي f de t exponentielle f de t. اي طبقها لي لهنا توا. f prime de t égale à quoi? C'est 6t exponentielle 3t carré. Voilà, 6t exponentielle 3t carré. Très bien. L'exemple suivant. الولاد l'exemple هذا 50 exponentielle moins 5t.
الولاد فما شكون عدى الباك عم ناول ومعانا اليوم؟ لا 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 لا. باهي، خاطر اذا كان فما واحد عدى الباك ومعانا اليوم يفهم علاش حطيت هذا. انا نعرف انه اكسبونونسيال موان الفا تيتا هي موان الفا تي، هي موان الفا اكسبونونسيال موان الفا تي. فوالا باهي. هاي الولاد دونك اش عندي لهنا؟ عندي كونستونت مضروبه في فونكسيون. Donc, je vais faire la dérivée de la fonction tout simplement. F' de t. Je vais sortir de la dérivée. Une constante. Je vais faire la dérivée de 1 moins exponentielle moins 5t. La dérivée. Hein? Donc, est égal à quoi? La dérivée de 1, c'est 0. Ou dérivée de exponentielle moins 5t, c'est moins 5 exponentielle moins 5t. 5 exponentielle moins 5t. 5 exponentielle moins 5t. Donc, tout ça, 50 exponentielle moins 5t. C'est clair? نعاود اكزامبل اخر، نعطيكم اكزامبل اخر خاطر تستحقوه هذا بالباهي في الشابتر الاولاني. اف دو تي ايت ايغال نفس الفورم راهو جوست باش معناها باش من بعد تخدموها رابيدمون تو سامبلومون. 20 fois 1 moins exponentielle moins t sur 10 par exemple. Là. Kiff f' de t est égal à 20 fois la dérivée de 1 moins exponentielle moins t sur 10. 2 exponentielle moins 1 sur 10, moins t sur 10. Voilà, 1 sur 10 exponentielle moins t sur 10. Moins t sur 10, oui. Donc, pour les 20 sur 10 exponentielle moins t sur 10. Donc, f' de t est égal à 2. 2 exponentielle moins t sur 10. Voilà, très bien. Voilà donc, chers élèves, les exemples des dérivées. On passe maintenant aux primitives. Un des fonctions, f de t est égal à 5t. C'est quoi la primitive de cette fonction? 5 demi-t carré. Voilà, donc 5 demi t au carré. Et n'oubliez pas la constante. Plus constante. Voilà. L'exemple suivant. Moins t au cube. La primitive. Moins t puissance 4 sur 4. Moins 1 sur 4. T à la puissance 4. Voilà. f de t égale racine de g de t. عاود لي بالله عاود لي. اللي قاعده تسال في السؤال توا عاود لي السؤال من الاول. Sinon, on passe. Hein? C'est clair, l'ouled? Plus une constante. Oui. Hein? Si pas de questions, on passe. On passe. Hein? هذوما نستحقهم بالباهي. F de t est égal à cosinus. Oui. Monsieur, تنجم تعطينا القاعدة نتاع البريميتيف؟ اش معناها القاعدة تاع البريميتيف؟ واعطيناها من بكري الكل. هما في التابلو. هما في التابلو الكل ما هو. هذوما لي فونكسيون ايزويل اللي نستعملوهم. فهمتني؟ On passe. F de t est égal à cosinus 100 pi t plus pi sur 4. Moins 100 pi. Primitive. La primitive. C'est moins 1 sur 100 pi. Plutôt, la primitive de cosinus, c'est quoi? Sinus. Sinus. Donc, 1 sur 100 pi, sinus. 100 pi t plus pi sur 4. D'accord? Plus constante. Plus constante. Ensuite, Moins 1 sur 50 pi, cosinus. Moins 1 sur 50 pi, cosinus. 50 pi. 50 pi. T, moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Oui. Voilà. Monsieur Tawazon, كل موجودين في التابلو. Plus constante. Oui, bien sûr. ريت هذوما الزوز اللي خدمناهم توا. هو باش نرجع لك للتابلو. شوريهم لك في التابلو. وي. regardez. هما sinus A T plus B و cosinus A T plus B. شفتهم؟ Oui.
واضح. Voilà. Voilà. Plus constante ici. La dernière, 5 exponentielle t. Donc f de t. 5 exponentielle t. 5 exponentielle t, tout simplement. D'accord? Plus constante. Plus constante. Voilà. C'est clair, Louled? Oui. Oui. Voilà. Donc, merci Louled pour votre attention. J'ai essayé de mettre l'essentiel اللي تستحقوه. راه ما حبيتش نبعد برشا، ما حبيت كما لاحظتوا لهنا ما دخلتش في الديفلوبمون ماتيماتيك ولا اعطيتكم الدومين ديفينيسيون حتى ما تستحقوش هذا في الفيزيك. انا اعطيتكم لي فونكسيون واللي ميثود اللي نستحقوهم بور تريتي من بعد لي زيكزيرسيس نتاع الفيزيك والشيمي. داكور Louled? Oui, merci beaucoup. Voilà. Donc, on s'arrête là pour cette séance et on se voit, Inch'Allah, je pense, pour commencer la partie chimie. بالنسبة للتلامذة اللي مضيعين شوية الباز في الشيمي، دونك ما تراتيش الحصة الجاية، خاطر باش نرجع راهو من لي نوسيون تاع البريمير اني، خاطر الشيمي راهو مربوط ببعضه من البريمير حتى للباك. تو في الباك باش نرجعوا نخدموا حتى بقى لي كونتيتي دو ماتيير نتاع البريمير اني، فهمتني؟ La relation entre la quantité de matière et la masse, comment calculer la masse molaire, etc. D'accord? Oui. C'est clair? Donc, يعطيكم الصحة الأولاد على الparticipation et on se voit, Inch'Allah, la séance prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.